ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. اس ہفتے ہم بالکل ہی ہٹ کے موضوعات لا رہے ہیں، ایسے موضوعات جن کا عام دنوں میں ذکر نہیں ہوتا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان کا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. ہم جانتے ہیں کہ انسان نے نہ صرف دنیا میں بلکہ یہاں پاکستان میں بھی ہم تباہی تو بہت ساری لے کر آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس سلوشنز بھی ہوتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم ان سلوشنز پہ ذرا سا نظر دوڑائیں گے. ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے چھوٹے بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھواں چھوڑتی بسیں، رکشا، ان کی نوائز پولوشن کتنی ہوتی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں میرا جانا ہوا سوات، وہاں کا شہر مینگورہ خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، لیکن وہاں پہ جس سے بھی بات ہوئی سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ یہ نظر آیا کہ رکشا اور موٹر سائیکلیں اور ان کا دھواں اور ان کا شور. تو ہمارے شہر کس طرح سے بدتر ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، ہمیں آگے کس طرف جانا ہے، تھوڑا اس پر بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کامران خان صاحب، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں نووا موبلٹی کے. یہ ہمارے ہاں جی این ٹی گروپ جو ہے بزنس گروپ ہے، بہت بڑا نان ٹیکسٹائل سیکٹر کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، ایکسپورٹر بھی ہیں. ان کی یہ سبسیڈیری ہے نووا موبلٹی، اور آپ کام کر رہے ہیں الیکٹرانک وہیکلز پہ. تو اگر یہ ہم سنتے آئے ہیں، اکثر ہم نے ڈسکشن یہ کیا ہے کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ گیس اور تیل ڈیزل پہ جو چلتی ہے ٹرانسپورٹ، اس سے ہمیں موو کرنا ہے ٹورڈز الیکٹرانک وہیکلز. تھوڑا پہلے یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا چیلنج ہے کیا، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس میں ہو یا ویسے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. اور دیکھیں، اگر ہم ٹرانسپورٹس کی بات کرتے ہیں، چونکہ آپ کے پروگرام کا نام ہی ذرا ہٹ کے ہے، تو اس میں ایک ذرا میسج اگر ذرا سا ہٹ کے دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ صرف ٹرانسپورٹ کا جو ہم یہ اس وقت ایک نظام لے کے چل رہے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. 25 ملین ہمارے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، الحمدللہ 1 ملین اس میں ہر سال 1.25 ملین اور ایڈ ہوتی ہیں، بالکل جس طرح ہماری آبادی بڑھتی ہے. جی. اور ہر موٹر سائیکل تقریباً 0.8 ٹنز CO2 ایکسپیل کر رہی ہے، جو 22 ملین ٹن بن جاتے ہیں تقریباً. اس کا مقصد صرف درخت خراب نہیں ہوں گے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلی میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی، ایسی تیزی سے تبدیلی آئے گی کہ ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. اور جس سے آپ فوڈ سیکیورٹی، اگر آپ دیکھیں گے آپ کے ہاں مہنگائی، کیونکہ آپ جو گندم پہلے اپنے ہاں اگاتے تھے آج باہر سے منگاتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کا آپ کے لیے ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اب اس میں آپ اس کا حل کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بارے میں حل طلب ہیں، کچھ ایسی چیز جو سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنی ٹرانسپورٹ ہے، لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت یقیناً ہے، اس کو کس طرح ہم ایک کلین انرجی یعنی الیکٹریکل وہیکل سے سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں حکومت کیا کیا کر سکتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. حکومت سے ہماری ایکسپیکٹیشن خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ حکومت سب کچھ کر کے پلیٹ پہ رکھ کے لوگوں کو دے. حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا، اس کو سکسیسفل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سرکاری سطح پر عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس ٹائم پہ یہ بات ہوئی تھی الیکٹرانک وہیکلز کی، بہت اس پہ ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی. ہوا کچھ بھی نہیں ہمیشہ کی طرح، کیوں؟ پالیسی بنی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. جی پالیسی دیکھیں، پالیسی بنانا کچھ نہیں ہے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن بنی بھی ہے. نہیں، پالیسی بنی تھی، یہ الیکٹریکل وہیکل پالیسی بنی تھی، مگر اگر میں اس پالیسی کو دیکھوں، اس پالیسی کے تحت اگر آپ جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ کیا نام ہے، آپ اگر بائک بنانے کا کٹ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی ریلیف ہے، مگر اگر آپ بائک کی بیٹری امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ریلیف نہیں ہے. تو خدا نخواستہ پرزہ چینج کرنا پڑ گیا آپ کو تو آپ مصیبت، مطلب بائک آپ نے منگوا لی لیکن اس پہ ریلیف ہے، نٹ بولٹ کا مسئلہ ہو گیا. اگر خدا نخواستہ کو پرزہ چینج کرنا پڑ گیا باہر کا منگانے میں، اس پہ ریلیف نہیں ہے. اب اس کی منطق لازماً کچھ سوچا گیا ہے. اونٹ مفت ہے اور اس کے گلے میں جو بلی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ نے بالکل درست فرمایا یقینی طور پہ. لیکن سب قابل احترام ہے، اس پالیسی کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ منطق ہوگی. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہوگی، پتہ نہیں ہے کیا ہے لیکن ہوگی. اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ سرکار سے کیا کہا جائے، باقی کام الحمدللہ ہم خود کریں گے. اگر سرکار ایک فریم ورک بنا دے صرف ایسا کہ جس میں کنزیومرز کے لیے الیکٹریکل وہیکلز خریدنا آسان ہو، جیسا کہ انہوں نے سولر میں کیا. 9% فائنینسنگ پہ سولر لگی، آج پورے پاکستان میں سولر پھیل رہی ہے، جو کہ ملک کے بھلے کی بات ہو رہی ہے.
अगर इसी किस्म की फाइनेंसिंग सिर्फ हमारे लिए ना कीजिए, पूरे सेक्टर के लिए कीजिए। अगर पूरे सेक्टर के लिए हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि एक ख्वातिर ख्वाह आपके मुल्क के अंदर एक ख्वातिर ख्वाह कमी आएगी। ये जो मसाइल हम जो देख रहे हैं, जो एक बहुत भयानक तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं कि आगे हमारे मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, सैलाब आ सकते हैं, ये इनका खात्मा होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज से हट के अगर हम बात करें, हमारे जो फ्यूल का इंपोर्ट बिल है, अब देखें ये जो आपकी सारी जो ट्रांसपोर्ट है, अभी कोई भी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पे ही चल रही है ना, डीजल पे चल रही है। हमारे यहाँ तो कोई पेट्रोल नहीं बनता, वी डोंट हैव एनी ऑयल, हमारे यहाँ कोई डीजल नहीं होता, मंगवाते हैं, थोड़ी सी रिफाइनिंग होती है, जो भी। ईवीज़ का क्या पोटेंशियल है कि पाकिस्तान का ये जो फ्यूल इंपोर्ट बिल है इसको सब्सटेंशियली कम किया जाए? अच्छा देखें, एज़ फार एज़ जो आप बात कर रहे हैं इंपोर्ट बिल, यानी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तकरीबन बजट में $6 बिलियन डॉलर था, वो और भी ऊपर जा रहा है। इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? तेल का है, गंदम का है, इस किस्म की चीज़ों का है जो हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप बिजली इसको देखें, हमारे मुल्क में बिजली पैदा कैसे हो रही है? आप दरियाओं में पानी के तनासुब पे डिपेंड करता है, मगर तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 50% बिजली हाइडल है। अगर आप उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कोल से भी बनती है और क्या नाम है, फर्नेस ऑयल से भी 25% हाइडल है जी। सो 25% हाइडल है और बाकी अगर आप देखते हैं तो बाकी मुख्तलिफ इन दूसरे उससे बनती है। अगर इनके हिसाब से हम ये देखें तो कम से कम हमारे पास 1/4 बिजली ऐसी है जो कि सिर्फ उसके लिए हमें कुछ नहीं इंपोर्ट करना। ठीक है जी, अगर आप आ जाएं बाकी तो उनके ऊपर वो ज़्यादा क्या नाम है, इससे महंगे भी हैं, और उसके बाद वो अगर आप उनको देखें, ये जैसे कोल है या फर्नेस ऑयल है, ये पोल्यूट भी ज़्यादा करते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम हाइडल बिजली को ज़्यादा तरक्की देंगे तो आपके मुल्क में इसके साथ ये इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये बिल्कुल क्लीन एनर्जी पे चलेंगी। लेकिन अगर हम आज भी देखें, द अमाउंट जो बिजली इस्तेमाल होती है एक मोटरसाइकिल को चार्ज करने के लिए, सिर्फ 2 यूनिट है। सिर्फ 2 यूनिट में आप 70 CD70 टाइप बाइक 2 अफराद को बिठा के 1-2 यूनिट के अंदर 70 से 90 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। अच्छा कामरान साहब, ये पहले बताएं ना कि आपका ये जो कंपनी है, ये 2 साल पहले इसने प्लांट लगाया है, कराची में है जी, और आप 2 व्हीलर्स बना रहे हैं और 3 व्हीलर्स बना रहे हैं जी। थोड़ा सा बताएं कि क्या हाउ विल इट वर्क और कब ये रोल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह रोल आउट हो चुका है जी। आज की तारीख में अगर आप देखें, हमारा ग्रुप 1948 से है, 1 अरब का तकरीबन डॉलर का रेवेन्यू और $300 मिलियन का तकरीबन हमारा एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है जो GNT ग्रुप है। 2 साल पहले इन लोगों ने ये देखा था कि यार एक इस ग्रुप में अगर ऑर्गेनाइज तरीके से आया जाए और फोकस इस चीज़ पे नहीं किया जाए कि यार हाउ डू यू, यानी सिर्फ एक रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा करना है, कस्टमर को सर्विस कैसे देनी है, तो इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो ग्रो किया जा सकता है। आज हम अगर देखें, आज की तारीख में हमारे पास एक हमारी बाइक है और 13 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो 3 व्हीलर में आते हैं, जिनमें अगर आप देखते हैं रिक्शा से लेके फायर टेंडर तक है। अच्छा। और ये तमाम प्रोडक्ट्स हमारे पास इस वक्त चल रहे हैं। बाज़ मसलन अगर आप देखेंगे, बाज़ हमारे अच्छे बड़े कस्टमर्स में से पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है, और आगा खान हस्पताल है, वहाँ इस्तेमाल हुआ। बहुत इस तरह के इदारे जो चीज़ इस्तेमाल करने से पहले बहुत देखते हैं, वहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, आप ये कर रहे हैं कि आप पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और असेंबल यहाँ पे कर रहे हैं? 100% हम ये कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में एक और नहायत गलत ट्रेंड आ रहा है, और वो आ रहा है कि जो क्या नाम है कम्प्लीटली बिल्ट, यानी तकरीबन बनी बनाई सारी चीज़ यहाँ आ गई, वो इस्तेमाल हो रही है। अगर वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जॉब्स कम होंगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे, लोकल कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम इस वक्त अगर मोटरसाइकिल बनाते हैं, सिर्फ 11 पार्ट इंपोर्ट करते हैं, बाकी सब लोकल है। तो टोटल कितने पार्ट होंगे? टोटल आप समझ लें 140-50 पार्ट होंगे टोटल। इनमें से आप 11 पार्ट इंपोर्ट 11 इंपोर्ट करते हैं, बाकी सब पार्ट्स हमारे लोकल हैं। तो सही, तो जॉब क्रिएशन भी है। जॉब क्रिएशन होगी। देखिए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज़ नहीं है। फ्रेम बनता है, लाइटें बनती हैं, क्या नाम है, सीट बनती है, सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम खुदा ना खास्ता उस तरफ चल पड़ेंगे कि जहाँ पे हम पूरी बनी बनाई एक बाइक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका उल्टा हमको नुकसान होगा। तो फिर तो सिर्फ ड्यूटी से ही कमाएंगे ना? हाँ जी, फिर ड्यूटी से कमाएंगे। रिलीफ दें सिर्फ उनको जो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं।
پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم نے بات کی کہ وہاں بھی ظاہر ہے کہ ہمیں چیزیں بدلنی ہیں. تو ڈیوو ہماری ایک بہت بڑی کمپنی ہے, آلریڈی ان کی بہت ساری بسز ہیں جو پورے ملک میں چلتی ہیں. انہوں نے بھی اب ای ویز کی طرف فوکس کیا ہے. تو ان سے ہماری آج بات ہوئی. شہریار حسن ہیں ان کے سینئر ایگزیکٹو, اور ان سے میں نے پوچھا کہ ہمارے یہاں جو اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ہمارے یہاں بسز اور رکشاز میں ای ویز کا کتنا اسکوپ ہے. جی السلام علیکم جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. ڈیوو جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, اور ہمارا جو الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے جو پروگرام ہے وی کال اٹ ای موبلٹی پروگرام. اس ای موبلٹی پروگرام کے دو کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ اس کا ہے جس میں ہم پاکستان میں 1000 الیکٹرک رکشاز لے کر آئیں گے, اور دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے ہم 200 الیکٹرک بسز لے کر آئیں گے. جو بسز کے لیے ہم نے سلیکشن کی ہے, ہم نے پاکستان میں 17 روٹ ہیں جو کہ 210 کلومیٹر کے اندر ہیں, شارٹ روٹس ان کو ہم کہتے ہیں. ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے. مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد, لاہور سے فیصل آباد, لاہور سے سیالکوٹ, لاہور سے گجرات, راولپنڈی سے اسلام آباد سے پشاور, پشاور سے ایبٹ آباد. یہ 200 کلومیٹر کے اندر کے روٹ ہیں, جو 17 امپورٹنٹ روٹس ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, اور ہم ان پر الیکٹرک بسز چلائیں گے. ایسا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو الیکٹرک وہیکلز کی ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, وہ ابھی لانگ ڈسٹینس ڈرائیونگ کو سپورٹ نہیں کرتی ہے, ٹیکنالوجی بھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے. تو ہم نے یہ 200-210 کلومیٹر کے اندر کے جو فاصلے ہیں ان کا تعین کیا ہے, اور ہم ان پر جہاں پہ ہم آلریڈی بسز ڈیزل کی چلا رہے ہیں, ہم سارے پاکستان میں بسز چلا رہے ہیں, لیکن الیکٹرک وہیکلز کو ہم انٹروڈیوس کریں گے 200 buses on these 17 selected routes. اور جو الیکٹرک رکشاز ہیں وہ ہم نے لاہور اور کراچی میں انتخاب کیا ہے. 500 الیکٹرک رکشاز کراچی میں, 500 لاہور میں ہم چلائیں گے, تاکہ یہاں پر ہم الیکٹرک رکشے کو فروغ دے سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مارکیٹ اس کی کریٹ ہو, لوگوں کو نظر آئے کہ الیکٹرک رکشا جو ہے ایک ورکیبل چیز ہے, کمرشلی زیادہ وائبل ہے, ماحول دوست ہے, اس کا شور کم ہوتا ہے, بہت سارے فائدے ہیں. ڈیٹیل میں اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے فائدے کیا کیا ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ تو صحیح ہے, لیکن کیا اب ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا, یعنی کہ آپ کے جو پیسنجرز ہیں کیا وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے کرائے میں کمی آئے, کیونکہ ہمیشہ ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار پیٹرول بڑھ گیا ہے تو کرائے بھی ساتھ بڑھ گئے. دیکھیں, جو رکشے کا جہاں تک سوال ہے, کرایہ بھی مارجنلی کم ہوگا, لیکن اصل جو اس کی جس وجہ سے ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے دو ریزن ہیں جی. ایک تو رکشا کے اندر جو پولوشن کا جو ایک فیکٹر ہے, یہ رکشوں سے جو پھیلتی ہے, اور جو نوائز پولوشن ہوتی ہے, جو ماحول کے اندر نوائز پولوشن ہو رہی ہے, اور جو اندر پیسنجر بیٹھا ہوا ہے اس کے جو کانوں پہ ایک کتنی زیادہ شور آتا ہے, وہ یہ نوائز لیس ہے. کوئی وائبریشن نہیں ہے, کوئی اس کا شور نہیں ہے, اور اسموتھ رائڈ ہے بالکل. تو ایک یہاں سے فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ ڈیزل کی بس کو کمپیئر کریں تو جو دھواں وہ نکالتی ہے ڈیزل کی بس, اور جو نوائز پولوشن کریٹ کرتی ہے, اور جو سب ان کا ایکیومولیٹڈ, یہ رکشوں کا اور بسز کا جو ایکیومولیٹڈ نوائز پولوشن ہے وہ انارمس ہے. جو انوائرمنٹل پولوشن ہے, آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں ابھی ہمیں لاہور شہر کو بند کرنا پڑا تھا, اٹ واز شٹ ڈاؤن, اتنی زیادہ اسماگ تھی. تو یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں, سارا کچھ آتے ہیں, تو ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جامع قسم کے اقدامات اٹھائیں پولوشن کے میٹر کو ہینڈل کرنے کے لیے. ہماری یہ کوشش جو ہے یہ اس کی کڑی. اچھا, اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ جو رکشے ہیں اور یہ جو بسیں ہیں کب تک ہم سڑک پہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہمارا اس میں جی ایسا ہے کہ کچھ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے کچھ ڈیلے کا شکار ہوا, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں, بلکہ ایک سال کے اندر یہ فورن کرنسی کی وجہ سے کچھ کنٹرولز اس طرح کے تھے, اور والیٹیلیٹی تھی بہت فورن ایکسچینج مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے ہماری جو فنڈنگ ہے فار دیز پروجیکٹس وہ ڈیلے ہوئی ہے. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ اب چیزیں اکنامکلی اسٹیبل ہو رہی ہیں, فورن کرنسی اسٹیبل ہو رہی ہے,
तो अब ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्द अपने ये एग्जीक्यूशन में आएंगे, और हमारी उम्मीद ये है कि जो पहली बसेस हैं और जो रिक्शाज हैं, दे वुड बी इन पाकिस्तान बाय द एंड ऑफ द समर, इसी साल जी। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि हो जाए, अल्लाह करे कि कोई मजीद डिलेज ना आए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस इस तरह की अनस्टेबल रही हैं पीछे, जिसकी वजह से डिलेज का शिकार हुआ। लेकिन अब हम बहुत उम्मीद हैं कि चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं, तो अब इसमें मजीद ताखीर नहीं होगी। और हम इसके अंदर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का इदारा है क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेलरेटर, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हम यूनिडो के साथ भी काम कर रहे हैं। हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं, और काफ़ी आगे तक उनके साथ हमारी बात चली हुई है। तो और वो एक तरह से एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल उनका हो गया हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिनारियो की वजह से डिलेज का शिकार हुआ है। लेकिन हम तो इसके लिए सरगोशा हैं कि ये जल्द अज जल्द चीज़ हो और हम इसको एग्जीक्यूट करें। हमने इसके अलावा इन 200 बसेस के अलावा हमने इस वक्त एज वी स्पीक हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी सिटी बसेस के चलाने के लिए प्रपोजल दिए हुए हैं, बड़े जामे किस्म के, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट भी और सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। बट लेट्स सी वो आगे कब एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, क्लाइमेट फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। जब भी ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं वो कहते हैं जी हमें पैसे चाहिए ग्रीन सॉल्यूशंस के लिए। तो थोड़ा ये बताएंगे कि यूरोप है, ब्रिटेन है, उन्होंने कितना इसमें गर्मजोशी दिखाई है, और चीन वो किस हद तक आपकी मदद कर रहा है? देखें जी, इनकरेज तो सब कर रहे हैं बहुत। आप वी टॉक टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले हम वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में अबू धाबी में गए हुए थे, तो बहुत इंटरेस्ट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, यूरोपियन इन्वेस्टर्स का, वेस्टर्न इन्वेस्टर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत इंटरेस्ट है। बस ये होता है कि एट टाइम्स स्पेसिफिक कंट्रीज की वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जरा सा दे आर सॉर्ट ऑफ वॉचफुल, बट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है जी। दे आर रियली इनकरेजिंग, दे हैव शोन क्लीन इंटरेस्ट इन आवर 3 व्हीलर, जो इलेक्ट्रिक रिक्शास का प्रोजेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया है। क्योंकि देखें, हम लोग बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल बसेस की। तो एनवायरमेंट में डीजल इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटेंट्स, और 100% इलेक्ट्रिक बस is emission free. So we talking about a complete transformation of the energy sector, of the transport sector. एक जहन में ये सवाल ये आता है कि हम काफ़ी पीछे रह गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के हवाले से, और मेरा तासुर ये है कि भारत हमसे काफ़ी आगे है इसमें, और चीन तो बहुत ही आगे है। थोड़ा हम एक कंपैरेटिव बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पड़ोसी कहाँ खड़े हैं? अच्छा देखिए, अगर आप इसको इस तनाजुर में ले लें कि पाकिस्तान में अगर जैसे कहना चाहिए 25 मिलियन या बाइक्स बिकती हैं, जो कि नॉर्मल बाइक्स हैं, टोटल 25 मिलियन बाइक्स हैं, और हर साल तकरीबन 12-12.5 लाख बाइक्स ऐसी बिकती हैं जो कि उसकी हैं, तो पाकिस्तान में इसके मुकाबले में सिर्फ महीने की 2-3 हज़ार भी हार्डली बिकती होंगी जो कि इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं। अब अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल बाइक्स की वजह क्या है, क्यों ऐसी बात है। अगर आप चाइना को देखें, अगर आप इंडिया को देखें, चाइना में तो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, इंडिया में फैल गई हैं। अब इसमें पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे इसकी क्या वजूहत हैं। देखें, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में अकेले कुछ नहीं होती, एक इकोसिस्टम बनता है। अगर आप इन मुल्कों में जहाँ पे ये चली हैं बाइक्स, वहाँ पे स्वैपेबल बैटरीज़ हैं, आप इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बैटरी केयर है, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिकॉज वहाँ पे जो बाइक्स हैं वो अफोर्डेबल हैं। जब बाइक अफोर्डेबल होती है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी सर्विसेज देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन अगर बाइक ही अफोर्डेबल नहीं होगी लोगों के लिए तो लोग क्यों करेंगे। आज पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे आपको एक चाइनीज़ बाइक 1,10,000 रुपये की मिल जाएगी, जबकि अगर आपको एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी वाली बाइक चाहिए होगी तो आपको 2,30,000 2,40,000 की मिलेगी। जाहिर है अब उसको एक साल के अंदर उसको 1.5 लाख की सेविंग हो जाएगी, लेकिन स्टिल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि एक जिस तरह सोलर में कंसेशनल फाइनेंसिंग की इजाज़त दी गई है, तरवीज दी गई है, इसमें इस सेक्टर में भी अगर वो कंसेशनल फाइनेंस करेंगे
सबका भला है। अच्छा, अब इस इंडस्ट्री में एक तो प्लेयर अभी आप हैं और अभी ज़ाहिर है डेबू से, कितनी मतलब अगर आप थोड़ी सी हमें इस पूरे सेक्टर के साइज़ के बारे में बताएं कि और कितने कितने प्लेयर हैं इस मार्केट? इसमें देखें, इसमें तमाम मेरे कंपेटिटर मेरे लिए मौजूद हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा सेक्टर ऐसा है कि अगर आप समझेंगे अभी तक डेवलपिंग सेक्टर हाईली फ्रेगमेंटेड। सही। सो रिज़ल्ट ये यानी हैरानी होती है यार, शुरू में तो 2-3 लोग पाए, तो इसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा, इसमें कोई इदारा ये नहीं देख रहा कि क्या इनकी कैपेसिटी है टू सर्व द बाइक्स दैट दे आर पुटिंग इन द मार्केट। कि मतलब बना तो दी, आपने बेच तो दी जी, फिर क्या होगा पाकिस्तान जी आफ्टर सेल सर्विस में क्या होगा? अगर अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, क्या कोई इदारा है जो ये देख रहा है कि अगर कोई आदमी ये बिजनेस कर रहा है तो प्री रिक्विजिट क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा ना कि यार भाई सर्विस कैसे आप देंगे। अच्छा, बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना? हाँ जी, मतलब जिसका जो दिल चाहे वो शुरू हो जाए। तो बेसिकली नहीं, लेकिन ऐसी अच्छा काम भी हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सो जो ख़ास तौर पे अगर मैं देखूं ट्रांसपोर्ट पीटीए सेक्रेटरी पंजाब हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है, मुख्तलिफ लोग और भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद है, हम ज़रूरत समर की है कि भाई कंज्यूमर को ये बताओ कि अगर वो ये बाइक ले रहा है कोई स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है। मेरा इशू है ट्रस्ट सर, और वो भी हुकूमतों पे ट्रस्ट है। बस मैं उसके मिसाल दे रहा हूँ कि मुशर्रफ के ज़माने में का सीएनजी लगाओ, सबको ना सीएनजी के ट्रक के पीछे लगा दिया। अब लोगों ने ज़ाहिर है पंप खोल लिए, और इवन जो 3300 सीसी वाली गाड़ियाँ थी वो भी लाइन में लगी हुई थी कि जी गंगा बह रही है। फिर अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तो फिर उन्होंने डिस्करेज करना शुरू किया जी। प्राइस जो है वो बढ़ाते एक वक्त ऐसा आया कि वो डीजल के एट पार आ गई, और लोगों ने फिर ज़ाहिर है फिजिबिलिटी नहीं थी। तो अब आप देख लें कि अगर 100 सीएनजी पंप थे आज से 10 साल पहले, तो आज होंगे कोई 20। तो ये अरबों रुपए जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से। या तो पहले नहीं थॉट आउट किया गया था या बाद में नहीं किया गया। दूसरी बड़ी मिसाल आपने कहा सोलर एनर्जी के, उस पर बड़ी रियायतें आती थी। आइए सरकार क्या कहने आपके आओ भगत की, है ना? जब लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हुकूमत डर गई कि ये क्या हो रहा है, ये जो हमने आईपीपीज और इतने कर्जे और सर्कुलर डेट और ये सब कुछ है, इसके ये कहाँ से लाएंगे अगर सभी ने शमसी तवानाई लगा ली। तो अब शमसी तवानाई का जो गला है आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज़ किया जा रहा है तरीके के साथ। तो मेरा तो ट्रस्ट है ही नहीं। अगर मैं बिजली की बाइक ले लूँ या कार ले लूँ तो कल मैं ढूंढता फिरूँ भाई साहब चार्ज करने का क्या। अच्छा, फिर तीसरी है मिस्त्री माफिया, वो किसी भी मॉडल की गाड़ी को कामयाब करा सकती है और किसी भी अच्छी गाड़ी को नाकाम भी करा सकती है। तो मेरे जो आम आदमी मेरे तौर पे उसके तो चैलेंजेस ये हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और माशाल्लाह बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना वो बात की जो कि एक उसके यूज़र की होगी। देखें, मिस्त्री माफिया से शुरू कर लेते, मैं उसको माफिया तो कह ही नहीं सकता हूँ, हमारे पार्टनर्स हैं, कहना चाहिए हमारे मुअज़्ज़िज़ पार्टनर को आप माफिया कह रहे हैं। देखिए पटवारी और मिस्त्री की तौहीन नहीं, मिस्त्री हमारे मिस्त्री भाई जो हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, लोगों की बाइक्स, हमारा पॉइंट क्या है, देखें उनको पार्टनर कैसे बनाएंगे, उनको ट्रेन करें। हमारी टीम, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर 450 लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का टायर चेंज करना बताया है, इसलिए नहीं कि हमारी का करो, किसी का भी करो, ऐसा ना हो कि वो टायर निकालते कुछ और तार खींच दे। सो उसी तरह अगर तकरीबन कमोबेश 100 सर्विस सेंटर ट्रेन किए, तो आपकी बात दुरुस्त है, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए अगर ये चीज़ आ रही है तो मेरा इसमें से कोई 2-4 पैसे बनेंगे, ऐसा नहीं होगा मुझे नुकसान होगा। और अगर नहीं बनेगा भाई मियाँ ले तो लो, लेकिन इसकी रीसेल नहीं है। नहीं, वो कहेगा आप ले लें, घर में आपकी बिजली में लोड शेडिंग कितनी होती है, इस किस्म की कोई बात करेगा, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अच्छा, अब आए इस पे जो आपने पहली बातें की, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे यहाँ जो पॉलिसी का जिसे कहना चाहिए उतराव चढ़ाव है, वो ऐसा चीज़ है कि बड़े बड़े बिजनेस उसमें हिल जाते हैं। इसीलिए हम ये अर्ज़ करते हैं कि यार हमें आप जो पॉलिसी दें, बाकी सारा काम हम खुद करने को तैयार हैं। इसमें हमें कोई जैसे कहना चाहिए, हम कोई वो नहीं मांग रहे, कोई रियायत नहीं चाहिए, रियायत नहीं चाह रहे, सिर्फ एक काम कर दीजिए जाए कि अवाम के लिए इसको सस्ता कर दीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा है। अब आपका फ़ायदा कैसे है? हुकूमत का फ़ायदा ऐसे है,
آپ نے بڑی اچھی بات کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, امپورٹ بل کی. آپ کی سوشل کاسٹ آف کاربن کسی نے کیلکولیٹ کی ہے یہاں؟ کسی کو پرواہ بھی ہے کیلکولیٹ کرنے؟ اچھا, $185 فی ٹن ہے امریکہ میں. امریکہ نے, امریکن انوائرمنٹل ایجنسی نے کیلکولیٹ کی, امریکہ میں $185, پاکستان میں زیادہ ہوگی بیکاز ہمارے یہاں امپیکٹ زیادہ ہوگا, وہاں تو میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہیں. $185 فی ٹن ہے. یہاں ہم صرف بائکس 22 ملین ٹن مارکیٹ ہوا میں ڈال رہی ہیں. اگر لوگ بعض کہتے ہیں کہ یار IMF کے پیچھے نہ جائیں, آپ اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کریں, آپ کو اس کے فائدے ملیں گے. کاربن ٹریڈنگ ہے, کاربن کریڈٹس کی ٹریڈنگ ہے, ہمارے یہاں کسی نے نہیں سوچا اس طرح. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں منافع بھی ہے اور بھلا بھی ہے ملک کا. کیا اتنا دم ہے ای وی انڈسٹری میں کہ وہ حکومت ان کی بات سن لے؟ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب سے میں نے اخبار پڑھنی شروع کی ہے تو میں یہی دیکھا تھا کہ یار ایپٹمار کہہ رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, ہمیں یار دے دو بھائی. اچھا ابھی وہی بندہ نا, اس کے 6 BMW ہیں بھائی اس کے پاس, ابھی بھی وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. ہاں اور ان کو ملتے بھی ہیں سبسڈی. وہ کہتے ہیں نہیں تو ہم مل بند کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, ملک تباہ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ماں بھی دودھ اس وقت تک نہیں دیتی جب بچہ روتا نہیں, اور یہاں پہ تو کوئی 100 بچے رو رہے ہوتے ہیں تو سب کو دودھ ملتا ہے. تو آپ کی رونے کی آواز مطلب کیا والیوم کتنا ہے؟ میں یہ اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اگر میں اس میں اپنے گروپ کو سیپریٹ کروں انڈسٹری میں, بڑا ہم کافی رو سکتے ہیں, نا ٹھیک ٹھاک زوردار طریقے سے, نہیں ماشاءاللہ آواز جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ کوئی اگر روئیں تو بلا وجہ نہ روئیں, کوئی لاجیکل بات کریں. ایکچولی بھوک ہو تو ہاں کوئی لاجیکل بات کریں. اور اس خاص طور پہ میں اگر اپنی کمپنی کی بات کروں, صرف اپنے بھلے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ایسا کام کریں پوری انڈسٹری کا بھلا ہو. اور اس میں کیا کام کر لیں, یہ سٹینڈرڈز بنا دیں کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ لانے سے پہلے سروس نیٹ ورک کیا ہونا چاہیے. صرف یہ بتا دیں کہ یار اگر آپ پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں تو پرزوں کے اوپر بھی آپ اس کو رعایت دے دیں, اور کنزیومر کے لیے آسان بنائیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں. اور کلائمیٹ فائنانس میں بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا, اپنے لیے ہم نے کوئی پیسہ نہیں مانگا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا بزنس 100% کیا نام ہے ایکوٹی فنڈڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو اگر یہ کریں گے تو جو چیزیں آج ہم لوز کر رہے ہیں, دیکھیں اس کا رزلٹ سیلاب میں آنا شروع ہو چکا ہے, دریاؤں میں پانی کی کمی میں آنا شروع ہو چکا ہے, غذائی اجناس کی کیا نام ہے پروڈکشن میں آنا شروع ہو چکا ہے. لاہور کی اسموگ دیکھ لیں, اس کا جو میڈیکل کاسٹ ہے وہ کسی نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. سو دیکھیں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں ولنگنس ہے اس کو پروموٹ کرنے کی. لیکن پہلے جو زرار بھی بات کر رہے تھے, کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا مومنٹ جو الیکٹرانک چاہے وہ 2 ویلر ہے 3 ویلر ہے وہ باقی سے مہنگا ہے, اور اس لیے اس طرف کوئی کنزیومر جانے سے فی الحال اوائڈ کرے گا. مطلب انلیس کہ وہ بہت ہی انوائرمنٹلی کانشیس ہے تو اور بات ہے, ورنہ نہیں وہ دیکھو بیسکلی تو فیزیبلٹی کی بات ہوتی ہے, فیزیبلٹی ابھی فیزیبل نہیں ہے نا. تو جب تک آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر فائنینسنگ ہو, تھوڑا سا کوئی لیزنگ ہو جائے, لوننگ ہو جائے. دیکھیں آپ اس کو, میں ونس اگین ایک بار پھر کہوں گا, میرے تمام کمپیٹیٹرز میرے لیے معزز ہیں. اگر ایک ایسا کمپیٹیٹر ہے, پلیئر ہے جو 70% شیئر رکھتا ہے مارکیٹ کا, اور وہ ایسی بائک بنا رہا ہے جو سال کا تقریباً 1 ٹن CO2 مارک ہوا میں ڈال رہی ہے, تو یار اس کا بھی ہوگا. تو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا نام ہے کم از کم کوئی ایمیشنز کی لا بنائیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں ہماری کمپنی خود اپنے لیے نہیں مانگ رہی, کوئی کچھ نہ کچھ تو بنائے ایمیشنز کی کہ یار اتنی ایمیشنز کی بائک پہ یہ ہوگا, اتنا یہ لگے گا, یہ ہو سکتا ہے. ساری دنیا نے کیا ہے. یہ کام کلائمیٹ چینج منسٹری کا ہے, کافی منسٹریز کو ملا کے کافی منسٹریز ملتی ہیں, اس میں انڈسٹریز بھی آ جائے گا, اس میں بڑی آتی ہے. کیا کلائمیٹ چینج منسٹری کو پتہ ہے کہ یہ اس کا کام ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. کانفرنسز میں تو جاتے رہتے ہیں, لازماً پتہ ہوگا, I'm sure کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا. اچھا ایک بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں معصومانہ سوال ہے, اللہ ہی رحم کرے. کہ نہیں بالکل مطلب واقعی تو اگر فرض کریں میرے پاس اس طرح کی وہیکل ہے, کیا مجھے ایک گھر پہ چارجنگ اسٹیشن لگانے کی ضرورت ہے یا میں کوئی بھی تار لگا سکتا ہوں؟ میں اپنی بات کروں گا, 10 ایمپیئر کا کوئی سرکٹ جو کہ آپ نارمل 3 پن سرکٹ لگائیں گے اس میں لگے گی, کچھ نہیں لگانا, کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں لگانا پڑے. 3 پن مطلب جس پہ AC چلتا ہے,
जी 3 पिन जिस पे एसी चलता है, दैट इज फ्रिज चलता है, एसी फ्रिज चलता है, एसी चलता है, कुछ नहीं करना, 2 घंटे लगाइए, बाहर निकाल लीजिए, आपकी बाइक चार्ज है। 2 यूनिट नहीं, लेकिन वो अच्छा मैंने ये सुना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है ये एक तो भागती ज़्यादा नहीं है और कम डिस्टेंस के लिए आप चलाएंगे। अच्छी बात है ना कि मतलब फिर क्राइम भी कम हो जाएगा ना। हाँ, वो जो आएगा बाइक नहीं, पे, वो एक दफा इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे आएगा। एक भाई ने हमें कॉल की थी जुमे के रोज लाहौर से, याद है आपको? उन्होंने कहा था कि यार सुना है कि कराची में बड़ी मतलब मोटरसाइकिल पे बड़ी मतलब वारदातें होती हैं, लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, छीन के चले जाते हैं। उसने कहा मेरे पास तरीका है इसको रोकने का। कहा क्या, ये जो 2 पहिए होते हैं इसकी जगह 4 पहिए होने चाहिए। पिछले हफ्ते अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बाइक हम बारिश में भी चला सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो मैं अपनी बात करूंगा, IPS 67 मेन कंपोनेंट्स हैं। आप ना सिर्फ बारिश में चला सकते हैं, अगर आप कहेंगे हमने इसको एक टैंक में पानी भर के चलाया है। आपको फिक्र है कि कराची के लिए सेट है, इलेक्ट्रिक बाइक है। अच्छा, कराची के लिए सेट नहीं, वेरी वैलिड कंसर्न है। हाँ, क्योंकि देखें शॉर्ट सर्किट मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी और की नहीं करूँगा। सो अगर हमारे मुल्क में इस किस्म की चीज़ हो कि यार आप IPS 67 से कम की नहीं ला सकते, इसमें खतरा हो सकता है। सॉरी, ये एक्सप्लेन करें IPS 67 व्हाट डज इट मीन? क्या IPS 67 दुनिया में एक क्या नाम है वाटर प्रूफिंग के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। IPS 67 आईफोन वगैरह जो आपके सारे आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको डाल के निकाल सकते हैं पानी में, रखें मत पानी के अंदर। मतलब लेवल ऑफ वाटर प्रूफिंग नहीं, मैं सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा अभी। पानी भी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ डाल के देखिए, चेक तो करो एक बार। IPS 67 आपको पता लग जाएगा। ये तो वैसे भी डाल देना चाहिए। दुश्मन है मेरे आईफोन के दोनों। नहीं, मैं आपके आईफोन के स्टैंडर्ड को चेक कर रहा हूँ, किसी ने आपको 2 नंबर ना दे दिया। लेकिन ये आपकी बात है कि वो फिर भी है, हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं रेजिस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। देखें इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले रहा है, वो उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसको कोई ऐसे ना हो कि वो पहले किताब पढ़नी पड़े। इसमें देखें, अगर आप देखें स्पीड अगर इसकी जो होती है अगर लॉक की जा सकती है, हमने लॉक की हुई है, फर्ज करना 65 पे की हुई है अपनी बाइक की, लेकिन अगर आप इसका एक्सेलरेशन लेंगे 0 to 60 एक्सेलरेशन में बगैर किसी का नाम लिए हुए तब तमाम अफराद मौजूद हैं। पाकिस्तान में बनने वाली किसी बाइक से ज़्यादा एक्सेलरेशन हमारी है। चलें, ये आप किसी अपनी को बाइक की अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। किसी को नहीं हम किसी को ये किसकी बाइक की रेकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है आप आइंदा बुलाएंगे तो मैं दूसरों की भी कर दूंगा। चलें, सही है। सो दुनिया के काफ़ी शहरों में हमने देखा है, लंदन में मैं था पिछले साल, तो वहाँ हमने देखा कि ज़ाहिर है कि बहुत महंगी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, लेकिन वो इस तरह के इंसेंटिव दे रहे हैं कि वहाँ कंजेस्शन चार्ज नहीं लगेगा उस गाड़ी पर, आपको पार्किंग जो है उस पर चार्जेस आपके कम हो जाएंगे सेंट्रल लंदन में। तो ये अगर पूरा एक पॉलिसी लेवल पर हो तो फिर उन्होंने तो टारगेट भी दे दिया यूरोपीय यूनियन 2035 तक ये जो है फ्यूल वाली फेज आउट हो जाएगी। ये नहीं, मैं अभी देख रहा था एक वीडियो, आई थिंक शायद चीन की होगी, यकीनन चीन में ऐसे काम होते हैं कि वो जैसे एक वो कार वॉश नहीं होता, वो ड्राइव इन वाला कार वॉश, उसमें आप जाते हैं 2 सेकंड आप रुकते हैं, वो नीचे से आपकी बैटरी निकाल के उसको स्वैप करके दोबारा फिट कर देते हैं। अच्छा, फुली चार्ज बैटरी, और वो आपकी वो QR कोड से आपकी पेमेंट हो जाती है या जो भी उसकी। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, इस वक्त बसें चल रही हैं, क्या नाम है, हांगकांग, क्या नाम है, शंघाई में और स्विट्ज़रलैंड में, जिनमें बैटरीज नहीं है, जिनमें सुपर कैपेसिटर्स हैं। बस रुकती है, नीचे से प्लेट लगती है, चार्ज होती है और लोग वापस चढ़ते हैं, बस आगे चल पड़ती है। वाह। अब देखो अगेन बुनियादी सवाल लोग पूछते हैं ना कि यार क्या ज़रूरत है, तो उसका जवाब बनता है कि आपका क्या ख्याल है कि बाकी दुनिया के सारे मुल्क पागल हैं? कि वो इस तरफ जा रहे हैं, क्रेजी, बस हमें ही पता है। तो कामरान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आके थोड़ा हमें भी एजुकेट किया। वे फॉरवर्ड मौजूद है, जिस तरह हमने पहले कहा, टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, बस अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस कर ले इन चीज़ों पे तो हम हर चीज़ का हल तलाश कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।